हेलो पिला माने। तो आज आमे पढ़िबा तुमर राजनीति विज्ञान चैप्टर 4 सड़क निरापत्ता सचेतनता और ईंधन संरक्षण। ओके, तो पूरा वीडियो रे पूरा चैप्टर को कंप्लीट करिबा। ओके, तो राजनीति विज्ञान चैप्टर 4 जो राजनीति विज्ञान तुम रही है तुम मार्क कैचिंग पिला माने। ओके, यहाँ देखो सड़क निरापत्ता विषय तुम पूर्वर अवगत होइथिबो। तो यहाँ को आमे डिटेल रे डिस्कशन करिबा। मु तुम पे नोट्स आनी छी। ओके, ये नोट रु तुम एग्जाम रे क्वेश्चन पड़िबो। ओके, तो प्रथमे तुम हेडिंग दियो मो सहित नोट बनै चलो पिला माने। सड़क दुर्घटना कोन? ओके, सड़क दुर्घटनार 5टी प्रमुख उपादान रही। ओके, तुम एग्जाम रे क्वेश्चन आसी पारे सड़क दुर्घटनार 5टी प्रमुख उपादान गुड़िक कौन कौन? सड़क, गाड़ी, गाड़ी चालना, रास्ता, व्यवहारकारी और पारिपार्श्विक व्यवस्था। ओके, तुम्हारा जो सड़क दुर्घटना रही तार 5टी प्रमुख उपादान रही। सेगुड़िक कौन? सड़क, गाड़ी, गाड़ी चालना, रास्ता, व्यवहारकारी और पारिपार्श्विक व्यवस्था। यहीपरि तुम कौन रही 5टी तुम कौन पारिपार्श्विक व्यवस्था रही। ओके, देश तथा राज्यर विकास प्रक्रिया रे सड़क परिवहन एक मौलिक आवश्यकता। आम कौन ना कौन स्थान को जीवाई आमर परिवहन व्यवस्था गोटे स्थान अन्य स्थान को जीवाई आमर कौन गाड़ी, बस, ट्रक विभिन्न परिवहन व्यवस्था रही। ओके, देश तथा राज्यर विकास प्रक्रिया से ही परिवहन व्यवस्था क्या उपरे निर्भर करे? सड़क पथ उपरे निर्भर करे। कारण कौन स्थान को जीवाकू हेले सही स्थान प्रति तुम सड़क संयुक्त होगाकू पड़िबो, नहेले तुम किपरि से बाट को जीवो है। देश तथा राज्यर विकास प्रक्रिया रे सड़क परिवहन एक मौलिक आवश्यकता। सड़क द्वारा जो परिवर्तन आम रास्ता द्वारा जो परिवहन व्यवस्था होता है, परिवहन कहले कौन? गोटे स्थान अन्य स्थान को जिनपतर नेबा आने को परिवहन कहुए। तो तुम्हारा व्यवस्था रे सड़क परिवहन एक मौलिक आवश्यकता। सड़क दुर्घटना रे प्रतिवर्ष मृतकों संख्या देखो एग्जाम रे बहुत बहुत इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पिला माने। सड़क दुर्घटना रे प्रतिवर्ष मृतकों संख्या विश्व रे 5 लाख रु अधिक। आमर विश्व रे केते? 5 लाख रु अधिक। भारत रे 1.5 लाख रु अधिक है। विश्व रे आमर जो सड़क दुर्घटना होची सेथिरे विश्व रे 5 लाख रु अधिक तुमर कौन मृतकों संख्या सड़क दुर्घटना रे हेउची। आम भारत रे केते? 1.5 लाख रु अधिक। ओडिशा रे 4000 रु अधिक। ओके, तुम एग्जाम रे 3टी शॉर्ट क्वेश्चन आमे पाइले। कौन? सड़क दुर्घटना रे प्रतिवर्ष मृतकों संख्या 5 लाख रु अधिक क्योंटी विश्व रे। भारत रे केते? 1.5 लाख रु अधिक। ओडिशा रे केते? 4000 रु अधिक तुमरा कौन सड़क दुर्घटना रे मृत्युवरण करुछंती हैला। तापरे देखो सड़क दुर्घटनार कारण गुड़िक कौन? एग्जाम रे पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन पिला माने आसी पारे। ओके, सड़क दुर्घटनार कारण कौन कौन? सड़क दुर्घटनार प्रमुख कारण सड़क त्रुटि। जो आमर सड़क रास्ता घाट जो अबड़ खाबड़ होइथिले बा रास्ता रे त्रुटि देखा देउथिले सड़क दुर्घटना तुमर होई पारे। ओके, गाड़ीर यांत्रिक त्रुटि। जदि गाड़ीर किछि यांत्रिक त्रुटि होतबो माने ब्रेक धरु नथिबो कि कोनोसी कारणवशतः गाड़ीर इंजिन खराब हो जाइथिबो, विभिन्न कारण होई पारे, ताहा होछि तुमर यांत्रिक त्रुटिर अंतर्भुक्त। तापरे गाड़ी चालक जदि मद्यपान करिकी तुम गाड़ी सड़क चलाउथबो ताहा मध्य होई पारे। तापरे रास्ता व्यवहारकारी मनुष्यकृत त्रुटि। जो रास्ता व्यवहारकारी जो अछंती बाम पटे न जाई तुम दक्षिण पटे जदि जीवे। ओके, तो यह हेउछि तुमर विभिन्न प्रकार कौन रास्ता व्यवहारकारी जो माने रास्ता जाउथबे सेमानंकर कौन मनुष्यकृत त्रुटि और पारिपार्श्विक अवस्था रे त्रुटि हैला। तो यही सबू कारणवशतः तुमर कौन प्रमुख कारण होछि सड़क त्रुटि, यांत्रिक त्रुटि हैला, गाड़ी चालक रास्ता व्यवहारकारी मनुष्यकृत त्रुटि और पारिपार्श्विक व्यवस्थार त्रुटि हैला। मानवीय त्रुटि कौन कौन रही? देखो मानवीय त्रुटि माने कौन रही? द्रुत गति, मद्यपान, मोबाइल फोन व्यवहार। एटा माने तुम जानिछ पिला माने जनरल नॉलेज। ताहा भी तुमको देखो एग्जाम रे जदि एई टॉपिक रो क्वेश्चन आसे तुम निज जनरल नॉलेज खटै की भी तुम क्वेश्चन लिखि परिबो, आंसर लिखि परिबो। ओके, कौन कौन अछि तुमर मनुष्यकृत त्रुटि गुड़िक कौन? द्रुत गति रे गाड़ी चलैले तुमर एक्सीडेंट होबार संभावना अछि। मद्यपान, मोबाइल फोन रो व्यवहार करले हैला, हेलमेट और
सीट बेल्ट न पिंधिबा हेलमेट और सीट बेल्ट जदि न पिंधिबा तापरे अन्यमनस्कता बेखातिर भाव ओ ट्रैफिक नियम संबंध रे अज्ञता इत्यादि जदि तुम ट्रैफिक नियम संबंध रे अज्ञ अछ माने किसी जानि न से विषय रे तो तुमर सड़क दुर्घटना हेबार संभावना बहुत रही। यह तुम कौन मानवीय त्रुटि अंतर्गत। तापर देख तुम सड़क त्रुटि कौन कौन सब रही। सड़क त्रुटि बोले कौन सड़क उपर जो सब त्रुटि देखा जाइथिबो ओके ये सब जनरल नॉलेज पिला माने सड़क त्रुटि रास्ता निर्माण रे त्रुटि देखा जाइथिबो ओके। तापर देख रक्षणाबेक्षण तुम रही जो संप्रसारण रे अवहेला जो रास्ता देख रास्तार तुम जो रही तुम रास्तार डिजाइन ओके रास्ता को जगार माने खाल माने कौ जगार देख ऊपर तल सर डिजाइन ओके। तापर तुम रक्षणाबेक्षण रास्ता किपरि भाव माने सबुले सफा रहिबो तापर से भितरे कौनसी प्रकार त्रुटि न रहिबो रक्षणाबेक्षण तार संप्रसारण रे अवहेला तार जो संप्रसारण मतलब माने रास्ता जो रही तुम तार संप्रसारण कहले रास्ता जो रही तुम रास्ता जिते चौड़ा हेबा कथा रास्तार लंबाई जिते हेबा कथा ताहाकू न दे ताहार छोट जदि करिबा तो सेतरे एक्सीडेंट हेबार संभावना भरी बुझी पारिलो। तो कौन कौन सब रही रास्ता निर्माण ओके डिजाइन रक्षणाबेक्षण संप्रसारण रे अवहेला अदृश्यमान ट्रैफिक संकेत जो तुम ट्रैफिक संकेत जदि लगेइछ तार जदि कोनोसी बल्ब जलुनी ओके तुम कौन बत्ती जदि जलुनी सेठारे मध्य एक्सीडेंट हेबार संभावना रही। अदृश्यमान ट्रैफिक संकेत है अत्यधिक भारी माल परिवहन इत्यादि अत्यधिक भारी माल परिवहन करिले मध्य रास्तार त्रुटि देखा है। रास्ता निर्माण रे कौन कौन सब रही तुम रास्ता निर्माण रे त्रुटि रही तापर तुम डिजाइन रे त्रुटि रही पारे रक्षणाबेक्षण संप्रसारण अवहेला अदृश्यमान ट्रैफिक संकेत है अत्यधिक भारी माल परिवहन ये सब तुम कौन सड़क त्रुटि अंतर्गत। यहाँ पर देख यहाँ पर तुम रही गाड़ीर यांत्रिक त्रुटि गाड़ीर यांत्रिक त्रुटि कौन कौन सब रही देख गाड़ीर आम देख आम पॉइंट पढ़िले रास्ता देख आम यही पॉइंट डिस्कसन कर सड़क दुर्घटनार कारण सड़क दुर्घटनार कारण कौन कौन रही सड़क त्रुटि गाड़ीर यांत्रिक त्रुटि गाड़ी चालक रास्ता व्यवहारकारी मनुष्यकृत त्रुटि और पारिपार्श्विक व्यवस्थार त्रुटि। तो यही सब त्रुटि को आम धीरे धीरे गोटे गोटे कर आलोचना करुचे है। गाड़ीर यांत्रिक त्रुटि कौन यंत्र चालित गाड़ीर ब्रेक इंजिन इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग तापर तैल टैंक बैग माल और यात्रा परिवहनर क्षमता आदि त्रुटि एटा क्षमता है पिला माने क्षमता है। तो गाड़ीर जो यांत्रिक त्रुटि कौन गाड़ीर यांत्रिक त्रुटि कहले यंत्र चालित गाड़ी रे कौन कौन सब त्रुटि रही पारे ब्रेक खराब हो जाइथिबो इंजिन खराब हो जाइथिबो इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग खराब हो जाइथिबो तापर तैल टैंक रे लीकेज आसुथिबो तापर कौन रही माल और यात्री परिवहनर क्षमता है। तुम जदि 5 जन बसवा गाड़ी रे तुम जदि 15 जन बसब तो एक्सीडेंट होबार संभावना अच्छी कि नहीं है एथिरे त्रुटि देखा जीवो। पारिपार्श्विक व्यवस्था रे त्रुटि कहले कौन देख पारिपार्श्विक व्यवस्था कहले देख जदि तुम गाड़ी चलाउछ तो वर्षा कुहुड़ी एपरी एपरी देख वर्षा कुहुड़ी बरफावृत धुआं जात आदि प्राकृतिक विपर्यय दुर्घटनार कारण जदि तुम देख कुहुड़ी रे गाड़ी चलाउछ तेबे तुमको आगरे कौन गाड़ी आसीबो कोनोसी ताहा तो दिसिबनी तो सेथिपाई पारिपार्श्विक व्यवस्था रे मध्य त्रुटि कारण कौन हो पारे तुम सड़क दुर्घटना हो पारे वर्षा झड़ कुहुड़ी बरफावृत धुआंजात आदि प्राकृतिक विपर्यय दुर्घटनार कारण हो पारे है। पार्किंग व्यवस्थार अभाव रास्ता उपरे गृहपालित पशु मानकर यातायात गाड़ी संख्या वृद्धि इत्यादि। तो यह हूँ तुम पारिपार्श्विक व्यवस्था रे त्रुटि। पारिपार्श्विक व्यवस्था कहले से एराउंड रे तुम जो जो सब त्रुटि देखा जीवो माने प्राकृतिक विपर्यय हो पारे कौन पशु पक्षी जदि रास्ता मझारे पलि आसती मझिरे रास्तार पलि आसती तापरे पार्किंग व्यवस्थार अभाव हो पारे है। गाड़ी संख्या मध्य वृद्धि होबार तुम कौन रास्ता रे सड़क दुर्घटना वृद्धि पाउछि है। तापरे देख सड़क दुर्घटनार परिव्याप्ति और भयावहता सड़क दुर्घटना करण कौन सबू आमर होछि देख
ଆମର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 4000 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମୃତ ଓ 10,000 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହେଉଛନ୍ତି। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ? କ'ଣ ହେଉଛି ନା 4000 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ଓ 10,000 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ କ'ଣ ଆହତ ହେଉଛନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶାରେ 2,65,000 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଉପରେ ପ୍ରାୟ କ'ଣ 72 ଲକ୍ଷ ହେଲା, ତମର 72 ଲକ୍ଷ କ'ଣ ଗାଡ଼ି ତମର ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉଛି। ତ ଦେଖ ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ 2,65,000 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଅଛି। ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରେ କେତେ 2 ଲକ୍ଷ ହେଲା 65,000 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଉପରେ ପ୍ରାୟ 72 ଲକ୍ଷ ଗାଡ଼ି ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ କେତେ ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛନ୍ତି? 4,000 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଓ 10,000 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ଆହତ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତି 100 ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 45 ଜଣ ମୃତାହତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମର 100ଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବ ସେଥିରେ 45 ଜଣ କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଯଦି ହାର ଦେଖିବା ବେଲେ 45% ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ଜଣେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାର। ଯଦି 100 ଜଣ ତୁମର କ'ଣ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି, 100ଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି, ସେଥିରେ 45 ଜଣଙ୍କର କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଉଛି ହେଲା। ସମସ୍ତ ଯାନବାହନ ସଂଖ୍ୟାର 80% 2 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି, ଯାହାକି ପ୍ରାୟତଃ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ସମସ୍ତ ଯାନକୁ ଆମେ ଯଦି କମ୍ପେୟାର କରିବା ସେଥିରେ କ'ଣ 80% ତୁମର କ'ଣ ରହିଛି? ତୁମର 2 ଚକିଆ ଯାନ ରହିଛି, ଯାହା କ'ଣ ଆମର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଚଲାଉଛନ୍ତି ହେଲା। ସମସ୍ତ ଦୁର୍ଘଟଣାର 95% କେବଳ ମାନବୀୟ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ସମସ୍ତ ଦୁର୍ଘଟଣା ସବୁ ବେଶୀ 95% କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମାନବୀୟ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଛି ହେଲା, ସଂଗଠିତ ହେଉଛି। ଆମର ଯେଉଁ ମାନବୀୟ ତ୍ରୁଟି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ମଦ୍ୟପାନ, ତୁମର ବେଖାତିର ଭାବରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା, ଇୟରଫୋନ୍ ଲଗାଇ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା, ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା, ରାସ୍ତାର ନିୟମ ନ ମାନିବା, ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ମାନବୀୟ ତ୍ରୁଟି କାରଣରୁ ପ୍ରାୟ 95% ତୁମର ମାନବୀୟ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ହିଁ ତୁମର କ'ଣ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର ନିରାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ଭାବରେ ଏହି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର ନିରାକରଣ ହୋଇପାରିବ? ସଡ଼କ ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ 3 ଗୋଟି ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର ନିରାପତ୍ତା ହେଲା, ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ କିପରି ନିବାରଣ ହୋଇପାରିବା ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସଡ଼କ ନିରାପତ୍ତା। ସଡ଼କ ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ 3 ଗୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ଶିକ୍ଷା ବା ଏଜୁକେସନ୍, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବା ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସଡ଼କର ନିୟମ କିପରି ମାନିବା, ସଡ଼କ ନିୟମ କିପରି ହୋଇଥାଏ, କିପରି ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ, କେଉଁ କେଉଁ ନିୟମ ରହିଛି ତାହାକୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ ବତାଇ ପାରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ତୁମର କ'ଣ ବଳବତ୍ତକରଣ ହେଲା, ତାପରେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଷୟିକ ବିଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ହେଲା ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତୁମର ଏହି 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ସଡ଼କ ନିରାପତ୍ତାକୁ 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ହେଉଛି କ'ଣ ଶିକ୍ଷା, ବଳବତ୍ତକରଣ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା। ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଘ, ମୋଟରଯାନ ସଂଘ ଆଦି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଅଟନ୍ତି ହେଲା। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗାଇବା କଥା ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଥିଲି, ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଘ ଓ ମୋଟରଯାନ ସଂଘ ଆଦି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଅଟନ୍ତି। ଏମାନେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକ୍ଷାକୁ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। କିପରି ଭାବରେ? ଦେଖ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାନେ କ'ଣ? ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆମେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେଉଛି, କିପରି ଭାବରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବଞ୍ଚିବା, କିପରି ଭାବରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ହେଲା, କିପରି ଭାବରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା, କେଉଁ କେଉଁ ରାସ୍ତାର ନିୟମ ମାନିବା, ତାହା ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ଦେଖ ତୁମର ରହିଛି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ତୁମର ଏବେ ଯେଉଁ ଚାପ୍ଟର ଦେଇଛି ସଡ଼କ ନିରାପତ୍ତା, ଏଥିରେ ଏହାକୁ ଯଦି ତୁମେ ପଢ଼ିବ ତେବେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବ। ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ତାହା କ'ଣ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି। ତାପରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଘ ମାଧ୍ୟମରେ, ତାପରେ ମୋଟରଯାନ ସଂଘ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାର ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୋଇପାରିବା। ତାପରେ ଦେଖ, ବଳବତ୍ତକରଣ ଏକ ସରକାରୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଟେ। ବଳବତ୍ତକରଣ କ'ଣ? ଏକ ସରକାରୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଟେ
ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି, କୌଣସି ନିୟମର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲେ ମାଲିକ ଓ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଦଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଜେଲ୍ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ତ ଦେଖ, ଯେଉଁ ତୁମର ବଳବତ୍ତକରଣ ରହିଛି ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ, ଏଥିରେ କ'ଣ, ଯଦି କୌଣସି ତୁମେ ଯଦି ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲ, ତେବେ ସେ ମାଲିକ, ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିର ଯେଉଁ ମାଲିକ ଥିବେ ଓ ଗାଡ଼ି ଯିଏ ଚଲାଉଥିବେ, ହେଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଉଭୟଙ୍କୁ କ'ଣ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ ଆର୍ଥିକ ଦଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଜେଲ୍ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ହେଲା, ସେମାନେ ଯଦି କୌଣସି ନିୟମ ଯଦି ନ ମାନିବେ ତ ତାଙ୍କର ଚାଲାଣ କଟାଯିବ। ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ, ମୋଟରଯାନ ସମ୍ପର୍କିତ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଉପରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରେ। ତ ଦେଖ, ମୋଟରଯାନ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ମାନେ ଚେକିଂ କରନ୍ତି ହେଲମେଟ୍ ନ ପିନ୍ଧିଲେ, ଏହା ତୁମର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର ତୁମର ନିୟମ। ହେଲା, ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ କିପରି ମାନେ ସଡ଼କ ଗାଡ଼ି ଚାଳନାର ନିୟମ ଅଟେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା, ମଦ୍ୟପାନ ନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା। ହେଲା, ତ ଏହା ତୁମର ପୋଲିସ ଚେକିଂ କରିଥିବେ, ଶୁଣିଥିବ। ହେଲା, ତ ସେମାନେ କ'ଣ ଚାଲାଣ କାଟିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବାର ନିୟମ ରହିଛି। ହେଲା, ଯଦି ତାଙ୍କର ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ତେବେ ଆମେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବା। ହେଲା। ତାପରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂଙ୍କ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସଡ଼କର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଗଠିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଡ଼କର ତୁମର କ'ଣ ପ୍ଲାନିଂ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କିପରି ଭାବରେ ସଡ଼କ ତିଆରି ହେବ, କିପରି ଭାବରେ ସେଥିରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନ ରହିବ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ରିଜ୍ ତିଆରି କରିଛି, ତାହା ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ତେବେ ସେଠାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କି ନାହିଁ। ହେଲା, ସେହିପରି ଭାବରେ ମୋଟରଯାନ ସମ୍ପର୍କିତ ନିୟମ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂଙ୍କ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସଡ଼କର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଗଠିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ହେଲା, ସଡ଼କର ଜ୍ୟାମିତିକ ଜଙ୍କସନ୍ର ଉନ୍ନତି, ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ, ଖରାପ ରାସ୍ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ହେଲା, ହମ୍ସ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଓ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ଇତ୍ୟାଦି ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଦେଖ, ଏଇଠି କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, ତୁମର ସଡ଼କ ନିରାପତ୍ତାକୁ ତୁମର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ, ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମର କେଉଁ ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତୁମ ସଡ଼କକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବାକୁ ହେବ, ମାନେ ଯେଉଁ ସଡ଼କ ଅଛି ତାହା ସଂକୁଚିତ ସଡ଼କକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିବାକୁ ହେବ, ଛୋଟ ସଡ଼କକୁ ବଡ଼ କରିବାକୁ ହେବ, ତାହା ଫଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମିଯିବ। ତାପରେ ତୁମର ଜ୍ୟାମିତିକ ଜଙ୍କସନ୍, ତୁମର ଯେନ୍ ରହିଛି ଜଙ୍କସନ୍ କହିଲେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ 3ଟି ବା 4ଟି ରାସ୍ତା ଆସିଥିବ, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ମିଟ୍ କରୁଥିବ। ସେଇ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ, ମାନେ ସବୁ ରାସ୍ତା, ଗୋଟିଏ ଛକ ଅଛି, ସେଥିରୁ 4ଟି ରାସ୍ତା ବାହାରିଛି, ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଜଙ୍କସନ୍। ହେଲା, ତ ସେଥିରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ହେବ। ହେଲା, ସେଇ ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ କିପରି ଦୁର୍ଘଟଣା ନ ଘଟିବ, ସେଠାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହମ୍ସର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ହେବ। ହେଲା, ଖରାପ ରାସ୍ତା ଥିଲେ ତାହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର ନିରାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ହେଲା, ତାପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସଡ଼କ ନିରାପତ୍ତାର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହେବ। ହେଲା, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କ'ଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଜଣେ ଛାତ୍ର କି ଛାତ୍ରୀ ଯଦି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଷୟରେ ନ ଜାଣିଛି, ତେବେ ସେ ଦେଖ ତୁମର ଟ୍ରାଫିକ୍ ସିଗ୍ନାଲ ବିଷୟରେ ନ ଜାଣିଥିବ, କେଉଁ ରାସ୍ତାର କେଉଁ ପଟରେ ଯିବାର ସେ ତା ନିୟମ ବି ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିବ। ହେଲା, ତ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସଡ଼କ ନିରାପତ୍ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ବନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ହେଲା, 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ମାନେ ତିଆରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦ୍ରୁତଗତି ଓ ସାହସିକ ଭିଡ଼ିଓ ଗେମ୍ ଦେଖିବା ମନା। ତୁମର ଦେଖ, ଯଦି ତୁମର 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲାମାନେ ଦ୍ରୁତଗତି ଓ ସାହସିକ ଭିଡ଼ିଓ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଦେଖ ସେଇ ଦ୍ରୁତଗତି ଓ ସାହସିକ ଭିଡ଼ିଓ ଗେମ୍ରେ କ'ଣ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗତି କରିବ। ତାହାକୁ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଇଚ୍ଛା ଉଙ୍କି ମାରିବ କି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କ'ଣ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବୁ, ବଡ଼ ହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବୁ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟାଇଲରେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବୁ। ତାହା ସେଥିପାଇଁ ଦ୍ରୁତଗତି ଓ ସାହସିକ ଭିଡ଼ିଓ ଗେମ୍ ଖେଳିବା ମନା କରାଯାଏ। ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ସାଇକେଲ ଚଲାଇବା ନାହିଁ। ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସାଇକେଲ ଚଲାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାପରେ 2 ଚକିଆ ଗାଡ଼ିରେ 2 ଜଣ ବସିବା, 2 ଚକିଆ ଗାଡ଼ିରେ 2 ଜଣ ବସିବା ଏବଂ 2ରୁ ଅଧିକ ବସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।
तापर गोटे गाड़ी रे अधिक यात्री जाई परिबे नहीं हैला। गोटे जदि देख गोटे जदि तुमर बस अच्छी तार कैपेसिटी अच्छी माने से केते जन को मैक्सिमम बसई पारिबो मनकर 50 जन को बसई पारिबो से बस जदि से 50 जन जगह 100 जन तुम जदि जीव बोले से स्थान रे दुर्घटना होबार संभावना अच्छी कि नहीं। तो सेति पई गोटे गाड़ी रे अधिक यात्री जाई परिबे नहीं। रेलपथ संलग्न हैला स्कूल मानक निमंते अंडरपास आदि निर्माण हेबा आवश्यक। तो जो स्कूल माने कॉलेज माने कोन रेलपथ सम्मुख रे अछंती तांकर रास्ता रेलपथ देकी जीवाकू ताकर स्कूल अछि तो से स्थान रे अंडरपास माने सेमानक पय स्पेशल रास्ता तयारी हेबा आवश्यक। छात्र छात्री माने ट्रेन बाटो डेगी की तुमर विद्यालय जीवा अनुचित पिला माने हैला। तापरे मोटरयान संशोधन एक्ट 2019 कोन कहूची देखो मोटरयान एक्ट 2019 रे मुख्यतः क्षतिपूरण एवं जरिमाना को अधिक गुरुत्व दिया जायछि। एग्जाम रे शॉर्ट क्वेश्चन आसीबो पिला माने कोन आसीबो मोटरयान संशोधन एक्ट 2019 विषय रे लेखो कहि पारे हैला बा मोटरयान 2019 रे मुख्यतः क्यों विषय रे स्थानित करा जायछि मुख्यतः कोन क्षतिपूरण एवं जरिमाना को अधिक गुरुत्व दिया जायछि। दुर्घटना मामला रे प्राण हराउथिबा व्यक्तिंको परिवार को 2 लाख टंका और गुरुतर आहत होउथिबा व्यक्तिंको 50,000 टंका सहायता देवार व्यवस्था रही। तो ये जो 2019 मसीह रे तमर होइथिला मोटरयान एक्ट सेतिरे कोन नियम होइछि जदि सड़क दुर्घटना रे कोनोसी व्यक्ति जदि मृत्युवरण करिवे तो ताहाकू केते 2 लाख टंका और गुरुतर जदि हेबे सेमानंकु 50,000 टंकार सहायता मिलिबार व्यवस्था रही हैला। निशासक्त बेपरुआ गाड़ी चालकंकु आर्थिक दंड सह जेल दंड भोगिबार व्यवस्था रही। जदि कोनोसी व्यक्ति निशासक्त होई गाड़ी चलाए बा बेपरुआ होई गाड़ी चलाए सेमानंकु आर्थिक दंड दंडित करबा सहित जेल जीवार मध्य व्यवस्था रही। हेलमेट और सीट बेल्ट व्यवहार को कड़ाकड़ी करा जायछि। तो 2019 मसीह रे जो नियम आसीथिला कोन मोटरयान एक्ट सेथिरे कोन हेलमेट और सीट बेल्ट को कोन कड़ाकड़ी करिवार व्यवस्था रही माने कंपलसरी हेलमेट और सीट बेल्ट लगेबा को समस्ते बाध्य हैला। तापरे अछि तमरो ओडिशा गुड समरिटान नीति 2018 हैला। ओडिशा गुड समरिटान नीति 2018 एग्जाम रे भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट आसी पारे कोन रही देखो दुर्घटनाग्रस्त आहतंकु तुरंत मेडिकल चिकित्सा प्रदान करी जीवन बंचाइबाकू गुड समरिटान नीति कहा जाए। देखो गुड समरिटान नीति कहले कोन जदि दुर्घटना रे आहत व्यक्ति को जदि मेडिकल चिकित्सा प्रदान करी जीवन बंचाइबाकू गुड समरिटान नीति कहा जाए। जदि कोनोसी व्यक्ति दुर्घटना रे आहत होई गले ताहाकू मेडिकल नै तांकर जीवन आमे बंचाई परिबा ताहाकू कोन कहा जाए गुड समरिटान एक्ट कहा जाए। एही नीति द्वारा जणे व्यक्ति अन्यर जीवन बंचाइबार मनोभाव नै दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को गाड़ी रे हॉस्पिटल को नहीं पारिबे। तो यही नीति द्वारा कौन जड़े व्यक्ति जदि एक्सीडेंट हो जाइछंती जड़े व्यक्ति जदि सड़क दुर्घटना रे आहत होइछंती तेबे सही व्यक्ति अन्यर जीवन बंचाइबार मनोभाव नहीं दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को निज गाड़ी रे कौन हॉस्पिटल को नहीं पारिबे हैला। एथिपाई व्यक्ति को पुलिस किंबा डाक्तर को परिचय देवा बाध्यतामूलक नुहे। यही जो व्यक्ति रही जो एक्सीडेंट होते से माने कौन पुलिस किंबा जो डाक्टर रही से परिचय देवा जरूरी नुहे। कारण देख कौन जदि मेडिकल को जदि आहत व्यक्ति को नेबा तेबे डॉक्टर पचारती से तुम कौन लगे से तुम कौन रिलेशन रे कौन हेबे। तो जदि एक्सीडेंट जड़े से व्यक्ति को आउ जड़े व्यक्ति नहीं कि जाउची ताहा डाक्तर को उत्तर देवा बाध्यतामूलक नुहे पिला माने हैला। सुप्रीम कोर्ट 2014 निर्देश क्रमे ओडिशा सरकार उक्त नीति प्रणयन करिसंती। तो यही नीति 2018 रे जो प्रणीत होइछि गुड समरिटान एक्ट तो यह क्यों सुप्रीम कोर्ट रो 2014 निर्देश क्रमे सुप्रीम कोर्ट रो 2014 रे निर्देश क्रमे हमर कोन ओडिशा सरकार यही नीति कोन प्रणयन करिसंती। गुड समरिटान पॉलिसी अनुଯାयी सड़क दुर्घटना रे आहत व्यक्ति को डाक्तरखाना रे पहुंचाइले 2000 टंका प्रोत्साहन राशि देवार व्यवस्था रही। हाँ तुम्हारा जो गुड समरिटान नीति अनुसार जदि
କ'ଣ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ପହଞ୍ଚାନ୍ତି ବା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ 2000 ଟଙ୍କାର କ'ଣ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ତୁମର ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ହେଲା। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଟପିକ୍ ତୁମର ରହିଛି ଦେଖ ଇନ୍ଧନ ସଂରକ୍ଷଣ। ଇନ୍ଧନ ସଂରକ୍ଷଣ କ'ଣ? ଇନ୍ଧନ ବେଲେ କ'ଣ ଆମର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଯାହା ସବୁ ରହିଛି କ'ଣ ଇନ୍ଧନ, ତାହା ହେଉଛି ଆମର କୋଇଲା, ଏସବୁ ଇନ୍ଧନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଲା। ସଡ଼କ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଭଳି ଇନ୍ଧନ ସଂରକ୍ଷଣର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମର ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ରହିଛି ତାହା ଆମର ସୀମିତ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ସରିବାରେ ଲାଗିଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଏହାର ସଂରକ୍ଷଣ ଆମର ନିହାତି ଜରୁରୀ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଗାଡ଼ିର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ସୁଧାରିବା ଓ ଯାନବାହନ ଜନିତ ବିଷାକ୍ତ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ତ ଦେଖ ଆମର ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିର ଯଦି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ରହିଥିବ, ତେବେ ସେ ଅଧିକ ପେଟ୍ରୋଲ ୟା ଡିଜେଲ ତୁମର କନଜ୍ୟୁମ୍ କରିବ, ଅଧିକ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ସେଥିରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବା ସହିତ ତୁମର କ'ଣ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସରିବାରେ ଲାଗିବ ହେଲା। ଗାଡ଼ିର ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର ଗାଡ଼ିର ଆକାର ଓ ପ୍ରକାର ଭେଦ, ରାସ୍ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଟ୍ରାଫିକର ଘନତ୍ୱ ଓ ଗତିଶୀଳତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତୁମର ଦେଖ, ଯଦି ଗାଡ଼ିର ଇନ୍ଧନ ଯେଉଁ ରହିଛି ତୁମର କ'ଣ ଗାଡ଼ିର ଆକାର, ଗାଡ଼ି ଯଦି ଗୋଟେ ବସ୍ ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ଗୋଟେ କାର୍ ହେଇଥିବ, ତାହା ଅଧିକ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରିବ ଏଜ୍ କମ୍ପେୟାର ଟୁ ତୁମର 2 ଚକିଆ ଯାନ ହେଲା। ତ ଆକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଲା, ପ୍ରକାର ଭେଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଲା। ଯଦି ରାସ୍ତା ଅବଳ ଖାବଡ଼ ହୋଇଥିବ, ତେବେ ତୁମର ଅଧିକ ଇନ୍ଧନ ତୁମର ବ୍ୟବହାରରେ ଲାଗିବ ହେଲା। ଟ୍ରାଫିକର ଘନତ୍ୱ, ଟ୍ରାଫିକ ଯଦି ବେଶୀ ଅଛି ହେଲା, ତାହା ଉପରେ ତୁମର କ'ଣ ତୁମର ଇନ୍ଧନର ବ୍ୟବହାର ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ସ୍ଥିର ଗାଡ଼ିର ଇଞ୍ଜିନକୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ସମୟ ଚାଲୁ ନ ରଖି ତେଲ ଟାଙ୍କି ସଫା କରିବା ହେଲା। ଟାୟାରକୁ ସର୍ବଦା ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରେସରରେ ରଖିବା, ଶୀତଳ ଚାପ ଯନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ସୀମିତ କରିବା, ତାପରେ ଅନୁମୋଦିତ ବେଗରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ଇତ୍ୟାଦି ଇନ୍ଧନ ସଂରକ୍ଷଣର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ତୁମର ଦେଖ, ଯେଉଁ ଇନ୍ଧନ ସଂରକ୍ଷଣ ରହିଛି କ'ଣ, ଯଦି ତେଲ ଟାଙ୍କି ସଫା କରିବା, ସବୁବେଳେ ତେଲ ଟାଙ୍କିକୁ ସବୁବେଳେ ସଫା କରିବା। ସ୍ଥିର ଗାଡ଼ି ଯଦି ଅଛି, ତେବେ ତାର ଇଞ୍ଜିନକୁ ଅଧା ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଓକେ, ତୁମେ ଅନନେସେସରି ଭାବରେ ଯଦି ଟ୍ରାଫିକ ସିଗ୍ନାଲରେ ଫସି ଯାଇଛ, ତେବେ କ'ଣ ତୁମର ଗାଡ଼ି ସ୍ଥିର ଅଛି ଓ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକି ଅଛି, ତ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେବା କଥା, ତୁମେ ଗାଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା କଥା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତୁମର ଗାଡ଼ିରେ ଶୀତଳକରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଏସିର ବ୍ୟବହାର ତୁମେ କମ୍ କରିବା କଥା ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ ଇନ୍ଧନ ଟିକେ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ତୁମର ସରିବ। ତ ଇନ୍ଧନ ସଂରକ୍ଷଣ ହେଲା କି ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦେଖ, ଅନୁମୋଦିତ ବେଗରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ହେଲା। ତୁମର ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିର ନର୍ମାଲ ସ୍ପିଡ୍ ରହିଛି, ସେହି ନର୍ମାଲ ସ୍ପିଡ୍ ହିସାବରେ ତୁମର ରାସ୍ତାର ନିୟମ ମାନିକି ତୁମେ ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା ହେଲା। ତାପରେ ଟାୟାରକୁ ସବୁବେଳେ ଟାୟାରର ପ୍ରେସର ଦେଖିବା କଥା। ଅଧିକ ପ୍ରେସର ଟାୟାରରେ ବି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କମ୍ ପ୍ରେସର ଟାୟାରରେ ବି ତୁମର ଇନ୍ଧନ ବେଶୀ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତ ଟାୟାରର ପ୍ରେସରକୁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ତୁମର ଗାଡ଼ିର ଯେଉଁ ଟାୟାର ରହିଛି ତାର ପ୍ରେସରକୁ ସବୁବେଳେ ଚେକ୍ କରିବା କଥା, କମ୍ କି ବେଶୀ ହେଲା। ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ଇନ୍ଧନ ସଂରକ୍ଷଣ ହେଲା। ତ ଆମର ଚାପ୍ଟର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଆଜି। ତ ଆଜି ଆମେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ ସଡ଼କ ନିରାପତ୍ତା ଓ ଇନ୍ଧନ ସଂରକ୍ଷଣ ହେଲା। ତ ଆମର ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର ସବୁ ଚାପ୍ଟର ଧୀରେ ଧୀରେ ସରିଯିବ, ତାପରେ ଆମେ ଏହାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।